बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे है, या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में एक स्टेट में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेनी जूरिस्ट फॉलोइंग आर द मेन एसेंशियल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ज्यादातर जूरिस्ट के मुताबिक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जो मेन एसेंशियल्स हैं वो ये दिए गए हैं। सबसे पहले है सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। एक स्टेट का जो प्रिम्बल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितने भी सुप्रीम पावर्स हैं वो सारे अलमाइटी अल्लाह से बिलोंग करते हैं। जितने भी लीडर्स वहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं वो इस तरह करें जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताए हुए हैं। दूसरा है कैलिफेट। लीडरशिप पुराने ज़माने में होती थी, वो कैलिफेट की होती थी। और तीसरा है शूरा, यानी जो भी वो कानून बनाए वो कंसल्टेशन से बनाए, एक दूसरे से कंसल्टेशन करने के बाद इस तरह कानून बनाए जो पब्लिक को रिफ्लेक्ट करे। The concept of state in Islam is based on the principles outlined in the Quran and Hadith. State का जो concept है वो उन उसूलों पे based है जो कुरान पाक और हदीस में बताए गए हैं। It encompasses both religious and political aspects. ये religious और political दोनों aspects को cover करता है, and it has evolved and been interpreted in various ways over the centuries. और जो state का concept है वो सदियों से मुख्तलिफ तरीकों से interpret होता आ रहा है। Some key points related to the state इन इस्लाम इंक्लूड। की पॉइंट्स हैं जो इस्लामिक स्टेट्स में होने चाहिए, फीचर्स, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है तौहीद, मोनोथिज्म। सेंट्रल इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट इज द कांसेप्ट ऑफ तौहीद व्हिच एम्फसाइजेस द वननेस ऑफ गॉड। इस्लामिक स्टेट में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो तौहीद का है। वो इस बात की ताकीद करता है कि खुदा एक है। इस्लामिक स्टेट्स आर seen as implementing God's laws and sovereignty। इस्लामिक स्टेट में वो लाज होने चाहिए जो अल्लाह पाक ने बताए हुए हैं। The leaders are expected to govern in accordance with Islamic principles। और लीडर्स को भी ये ताकीद की गई है, उनसे भी ये उम्मीद रखी जाती है कि वो इस तरह गवर्न करें जिस तरह इस्लामिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। है शरिया, इस्लामिक लॉ। इस्लामिक स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेस्ड ऑन शरिया। जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वो इस्लामिक लॉ पे बेस्ड हैं, और वो लॉ जो कुरान और हदीस से डराइव किया गया है। Sharia provides guidance on various aspects of life including governance, family, commerce and ethics। जो शरिया है, जो इस्लामिक लॉ है, वो लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के लिए गाइडेंस, रहनुमाई मुहैया करता है। जैसे कि गवर्नेंस हो गई, कॉमर्स हो गई, एथिक्स हो गई, यानी अखलाकियात के लिए वो एक रहनुमाई पेश करता है कि कैसे एक दूसरे से बर्ताव करना चाहिए। इबादत के लिए गवर्न करता है कि किस टाइम कौन सी इबादत करनी चाहिए। और मामलात के लिए गाइड करता है कि जो मामलात हैं, जो बिजनेस है, वो किस तरह रन करना चाहिए, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए, किन में करने चाहिए, कौन से बंदे से करने चाहिए, जो कॉम्पिटेंट हो, उसके सेंसेस काम कर रहे हों, जो अडल्ट हो, उससे फ्री कंसेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में किया जाए। इसी तरह विल के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी बंदा अपनी वसीयत लिख रहा है, वो किस तरह वसीयत लिख सकता है, कौन कौन से फीचर्स हैं, उसकी वहाँ फ्री कंसेंट शामिल होनी चाहिए। वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक वो विल लिखे। जो विल लिख रहा है उसमें क्लियरली स्पेसिफाई करे कि कौन सी मिल्कियत कौन से बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इस्लामिक लॉ लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे अखलाकियात, मामलात, इबादत। फिर है कैलिफेट। इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम द स्टेट वाज लेड बाय कैलिफ हु वाज बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। इस्लाम के शुरुआती दौर में जो स्टेट थी वे हुक्मरानी कैलिफ करते थे, तो वो कैलिफ पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर होता था मुस्लिम कम्युनिटी का। द कैलिफ वाज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड इस्लामिक लॉ एंड जस्टिस। कैलिफ से ये उम्मीद रखी जाती थी कि वो इस्लामिक लॉ और जस्टिस को अपहोल्ड करे और कम्युनिटी में अदल व इंसाफ कायम करे। फिर है इजमा एंड शूरा। इजमा यानी कंसेंसस, हमरा, शूरा यानी कंसल्टेशन। The concept of consultation and consensus is integral to Islamic governance। Consultation और consensus का concept है इस्लामिक हुक्मरानी का एक अहम हिस्सा है। Leaders are encouraged to seek the counsel of knowledgeable scholars and advisors। Decisions should ideally reflect a consensus among the community। जो लीडर्स हैं उनको इस बात के लिए इनकरेज किया जाता है वो जो भी लॉ बनाएं वो नॉलेजेबल स्कॉलर्स के एक काउंसिल बिठाएं, उनसे एडवाइस लें, उनसे कंसल्टेशन करें। जब वो लॉ बनाए वो एक पब्लिक को रिफ्लेक्ट करे, सारे जो स्कॉलर्स हैं उनकी कंसेंसस को उनकी हमराय को रिफ्लेक्ट करें, तो वो लॉज कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए बनाए जाएं। फिर है जस्टिस एंड इक्विटी। इस्लामिक स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड जस्टिस एंड इक्विटी टू द सिटीजन्स। This includes the ensuring the rights and well-beings of all the members of society
irrespective of their background and faith. اسلامک اسٹیٹس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جسٹس اور ایکویٹی پرووائڈ کرے سارے سٹیزنس کو. سوسائٹی میں جتنے بھی ممبرس ہیں بغیر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھے ہوئے، بغیر ان کا فیتھ دیکھے ہوئے، سارے سوسائٹی کے ممبرس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کے رائٹس کو انشور کیا جائے. پھر ہے پروٹیکشن آف مائنورٹیز. اسلامک اسٹیٹس آر ٹریڈیشنلی ایکسپیکٹڈ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس اینڈ فریڈمس آف ریلیجیس مائنورٹیز لیونگ انڈر دیئر اتھارٹی. اسلامک اسٹیٹس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ مائنورٹیز کے رائٹس کی جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں اگر وہ مائنارٹیز ان کی لیڈرشپ کے انڈر رہ رہی ہیں. ان ارلی اسلامک ہسٹری سرٹین پروٹیکشنز اینڈ فریڈمز ور گرانٹیڈ ٹو نان مسلمس. اسلامک ہسٹری کے شروعاتی دور میں نان مسلمس کو پروٹیکشنز اور فریڈمز پرووائڈ کی گئی تھی. پھر ہے جہاد. دی کانسیپٹ آف جہاد آفن ٹرانسلیٹڈ ایز اسٹرگل اور ہولی وار plays a role in the defense and expansion of Islamic State. جو جہاد کا کانسیپٹ ہے کو اسٹرگل یا ہولی وار کہا جاتا ہے، تو اس جہاد سے اسلامک اسٹیٹ کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے اور اس جہاد سے اسلامک اسٹیٹ کو ایکسپانڈ بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر جنگ ہو گئی، اپنی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں، اس سے ان کی اسٹیٹ تو ڈیفینڈ ہوتی ہے. اگر وہ جنگ جیت جاتے ہیں، جن سے وہ جنگ جیت جاتے ہیں تو ان کا علاقہ بھی ان کا ہو جاتا ہے، تو یہ اسلامک اسٹیٹ ایکسپانڈ ہو جاتی ہے. اگر اسلامک اسٹیٹ ایکسپانڈ ہو جاتی ہے، جو لوگ اس علاقے میں رہتے تھے جن کو انہوں نے فتح کر لیا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ان کی کلچرز کو اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ مسلمان ہو جاتے ہیں. پھر ہے سوشل ویلفیئر. اسلامک گورننس ٹریڈیشنلی emphasizes social welfare including the provisions of charity to the poor and needy as well as other forms of assistance. اسلامک گورننس سوشل ویلفیئر کے لیے بھی تاکید کرتا ہے، جیسے کہ چیئرٹی ہو گئی یا زکوٰۃ پور اور نیڈی پیپل کو دینا کے ساتھ ساتھ جو دوسرے فارمز ہیں مدد کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ emphasize کرتی ہے. پھر local autonomy. While the concept of unified Islamic state existed historically, unified Islamic state کا جو concept ہے وہ historically تو exist کرتا ہے، یعنی ساری state پہ ایک کیلف حکمرانی کرتا تھا. The Islamic world has often been divided into various political entities. لیکن تاریخ میں اسلامک جو ورڈس ہیں وہ ویریس پولیٹیکل انٹیٹیز میں بھی ڈیوائڈ کی گئی ہیں. جیسے ایک ہر حصے کو ایک الگ جو ہے حکمران ہوگا اور وہ خود میں ایک خود مختار ہوں گے اپنے لاز بنانے کے لیے، جیسے فیڈرلزم میں ہوتا ہے. It is important to note that the concept of Islamic state has evolved over time and varies in its interpretations among different schools of thought within Islam. اسلامک اسٹیٹ کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ مختلف اسکولز کے مطابق تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ اس ٹاپک میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگر آپ کو لاگ کے ریگارڈنگ کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو چاہیے تو وہ ٹاپک لکھ کے ساتھ میں LSP لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیوز مل جائیں گی، جس سے آپ اپنا ایزیلی کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر سبجیکٹ کی الگ سے پلے لسٹ مل جائے گی، جہاں پر اس سبجیکٹ کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو.